Iranska vojska, poznata po svojoj nuklearnoj moći, predstavlja jednu od najjačih vojnih sila na Bliskom istoku, a preti da postane i najmoćnija nuklearna vojna sila na svetu. Kako naoružanje zapravo imaju, koja im je najmoćnija podmornica koju posjeduju, a koji avion, sa koliko vojnika raspolažu i kako izgleda taj famozni iranski nuklearni program. Sve ovo otkrivamo detaljno u nastavku ovog videa. Ostanite do kraja. Kada je u pitanju ljudstvo, iranska vojska ima značajnu brojčanu snagu koja se sastoji od dve glavne vojne organizacije, redovne oružane snage, Arteš i revolucionarnu gardu. Ukupan broj vojnika kojima Iran raspolaže varira, ali procene iz posljednjih godina ukazuju na sljedeće brojke. U redovnim oružanim snagama, odnosno u Artešu, ima oko 400.000 vojnika u aktivnom sastavu, uključujući vojsku, mornaricu i vazduhoplovstvo. Arteš je odgovoran za odbranu teritorije i ima tradicionalnu vojnu strukturu. Kada je reč o gardi, tu imaju oko 200.000 aktivnih vojnika. U paravojnim formacijama raspolažu sa oko 600.000 rezervista i članova ove dobrovoljačke jedinice, koja se često koristi za održavanje unutrašnje stabilnosti i kao rezerva u slučaju velikih sukoba. Dakle, sve ukupno, kada pogledamo, Iran raspolaže sa oko 500.000 do nekih 600.000 aktivnih vojnika, uz značajan broj pomenutih rezervista, što iransku vojsku svrstava među najveće vojske po broju vojnika na Bliskom istoku. Kada je reč o tenkovima, iranska vojska raspolaže sa oko 1800 tenkova, od kojih su većina zastarili i stari modeli, ali su i dalje u funkciji, dok također postoje i novi modeli, ali su u manjini. Najvažniji i najmoderniji tank stranog porekla u iranskoj vojsci je svakako T-72. Iran je od Sovjetskog saveza kupio značajnu količinu ovih tenkova tokom 1990. godina, a također posjeduje licencu za proizvodnju ovog modela. Procenjuje se da Iran ima oko 500 tenkova T-72 modela. Pored ovog tenka, tu je i Zulfigar, domaći iranski tenk razvijen kao odgovor na sankcije i nemogućnost uvoza najnovijih tehnologija i oružja. Prvi modeli Zulfigara bili su uglavnom bazirani na američkom M60 Pattonu i malo pre pomenutom T-72 modelu, s ciljem kombinovanja najboljih karakteristika tih tenkova. Najnovija verzija ovog tenka, Zulfigar 3, predstavlja najmoderniji iranski tenk. Ima napredniji oklop i moderni top kalibra 125 mm. Iako precizne brojke nisu dostupne, procenjuje se da Iran posjeduje oko 100 Zulfigar tenkova, jer je njegova proizvodnja relativno skorašnja i u manjem obimu. Pomenutog Pattona imaju oko 200, kao i modele T-55 i T-62, koji su bili glavni stup iranske vojske tokom 1980. i 90. godina. Kada je u pitanju vazduhoplovstvo, iranska vojska raspolaže sa oko 350 borbenih aviona i sa isto toliko helikoptera. Njihova flota je uglavnom sačinjena od starih modela koji su kupljeni još pre islamske revolucije 1979. godine, ali i modela koje su kasnije nabavljali većinom iz Rusije i Kine. Jedan od najnaprednijih borbenih aviona iranske vojske je F-14 Tomcat, koji posjeduju oko 30. Iran je ovaj višenamjenski model nabavio od Amerikanaca 70. godina. Tu je i F-4 Patton 2, kojih imaju oko 40, a također su ga nabavili iz Amerike. Zatim F-5 Freedom Fighter 2, lovac koji je jednostavan za održavanje, a ujedno i ekonomičan za upotrebu. Zbog svoje jednostavnosti, F-5 je bio model za iranski domaći projekat borbenog aviona Saegeh. Treba spomenuti i Su-24 Fencer, kog su nabavili od Rusa. U pitanju je nadzvučni taktički bombarder namenjen za napade na ciljeve na zemlji. Kada su u pitanju helikopteri, imaju ih oko 300, a jedan od najboljih im je svakako AH-1J Cobra, kog su nabavili od Amerikanaca, a posjeduju ih ukupno oko 50. Ovo je jurišni borbeni helikopter za specijalne misije, a pre par godina Iran je modifikovao nekoliko helikoptera ovog modela, dodajući mu napredniju tehnologiju, elektroniku i naoružanje. Naravno, ne smemo zaboraviti i Mi-17, višenamjenski transportni helikopter koji je inače široko korišćen u svetu. Ovaj model je ključan za transport trupa i opreme, kao za medicinsku evakuaciju.
Tu su još i Bell 214 američke proizvodnje, kao i domaći Shahed 278. Kada je u pitanju mornarica, ona je sastavljena iz dva ogranka. Dakle, iranska mornarica ili skraćeno IRIN ili Nedaja je grana pomorske vojne službe iranskih oružanih snaga, a pored nje tu je i mornarica revolucionarne garde koju smo spomenuli i na početku. Ona je inače specijalizovana za asimetrično ratovanje. Ove dve mornarice zajedno sarađuju i obe su operativno uključene u iranskoj vojsci. IRIN je svakako glavna iranska mornarica sa preko 20.000 aktivnih vojnika i sa oko 40 većih brodova poput fregata, razarača i korveta. Posjeduju 3 podmornice klase Kilo, inače ruske proizvodnje, i više manjih domaćih podmornica. Fregate klase Mouj zajedno sa brodom Jamaran predstavljaju najnaprednija plovila u iranskoj floti, pored naravno pomenute podmornice klase Kilo. Ova podmornica smatra se ključnim elementom u iranskoj podmorničkoj borbenoj floti. Podmornica je sposobna za lansiranje dalekometnih torpeda i protivbrodskih raketa, a poznata je po svojoj neverovatnoj tišini, što je čini veoma efikasnom u plitkim vodama Persijskog zaliva. Kada je reč o mornarici garde, oni su specijalizovani za brze napade, morske mine i raketne napade sa obale, a glavni zadatak im je zaštita iranskih obala i Hormuškog Moreusa, jedne od najvažnijih tačaka za svetski transport nafte. Imaju sličan broj pripadnika kao i IRIN, tačnije oko 20.000 aktivnih vojnika i posjeduju na stotine brzih plovila i raketnih brodova. Sad, da pogledamo mi taj njihov kontroverzni nuklearni program, o kome svi pričaju. Nuklearni program Irana već decenijama predstavlja jedno od najkontroverznijih i najvažnijih pitanja na globalnom nivou. Činjenica da se Iran nalazi na raskrsnici između Bliskog istoka i Centralne Azije, uz njegove bogate zalihe nafte i geopolitički značaj, čini svaku informaciju o potencijalnom razvoju nuklearnog oružja u toj zemlji ozbiljnom pretnjom za međunarodnu stabilnost. Iako Iran zvanično negira bilo kakve namere za proizvodnju nuklearnog naoružanja, mnoge vojne sile, posebno Amerika i Izrael, smatraju da Teheran nije potpuno transparentan i da razvija tehnologije koje bi mogle da ga dovedu na prag stvaranja nuklearne bombe. Naime, Iran po zvaničnim informacijama nema nuklearno oružje. Međutim, u zadnjih nekoliko godina su razvili značajnu nuklearnu infrastrukturu u koju su uložili više milijardi dolara, a koja bi mogla da posluži kao osnova za eventualni razvoj nuklearnog oružja, ako se Teheran odluči na taj korak, ukoliko naravno to već sad ne rade u tajnosti, što i nije isključeno. Pored toga, povećali su nivo obogaćenog uranijuma, koji je inače i potreban za nuklearno naoružanje, što dodatno povećava sumnje da je sve ovo istina. Mada oni konstantno negiraju sve ovo, tvrdeći da oni ne teže nuklearnom naoružanju, već da koriste nuklearnu energiju, pazite sad ovo, isključivo u miroljubive svrhe. Kako da ne? Kao što su proizvodnja energije ili medicinska istraživanja. Sad, šta vi mislite? Šta je istina? Ajmo, napišite dole u komentarima da zajedno prodiskutujemo. Da pogledamo ukratko i raketno naoružanje sa kojim Iran raspolaže. Naime, oni su u posljednjih decenija razvili niz balističkih i krstarećih raketa i posjeduju raznolik raketni arsenal. Procenjuje se da imaju između 1000 i 2000 balističkih raketa različitih tipova. Jedan od najpoznatijih i najboljih je Shahab 3, srednjeg dometa koji može dostići mete na udaljenosti do čak 2000 km, što ga čini sposobnim da pogodi ciljeve širom Bliskog istoka, uključujući i Izrael. Pored ovoga, ima mogućnost nošenja bojevih glava, što dodatno uznemirava neprijatelje. Posjeduju još i Seil 1 i Seil 2 rakete koje koriste čvrsto gorivo, što im omogućava brže lansiranje i manju ranjivost na presretanje sa dometom isto oko 2000 km. Tu su i Fateh 110 i Fateh 313, kratkodometne rakete sa dometom od 300 do 500 km. Da se osvrnemo za kraj i na vojni budžet Irana i da vidimo sa koliko novca raspolažu. U 2022. godini vojni budžet Irana iznosio je oko 23 milijardi dolara, dok je 2023. iznosio približno 27, dok je u 2024. porastao na 29 milijardi dolara, što ukazuje na stalni i konstantni rast. Ljudi moji, to bi bilo to. Pišite vaša mišljenja o iranskoj vojsci svi zajedno i da zajedno prodiskutujemo.
Lajkujte video i podelite ga također jer je video isključivo informativno-edukativnog karaktera i verujem da smo svi za mir u svijetu. Tako da, peace.